রাজ্যবাসী শুনেন শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে। শুনেন শুনেন সুখী শুনেন শুনেন সুখী এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং, তারই সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। Burung coba burung burung hasute hapangnya lagi di kutung kerung সাচুকু বুকচা পা অ নম্বর গরংলাইদি তাই কক সালাইদি hi hoi himbai di chini kissing song hi hoi himbai di mare kissing song sabai di khani ko tatong di ungklo ungklo sabai di khani ko tatong di ungklo ungklo khapangni bodol seba tumsi di lama kolo khna bai di o mare song khajani o kissing song Niko kena bai di o mare song khajani o kijing song Ti mantho ubawo ti gola no grumo Ti mantho ubawo ti gola no grumo Sakhami mantho grumo tunjanai no grumo kena bai di o mare song khajani o kijing song kena bai di o mare song khajani o kijing song Gerang Shalagreta Tripuralian Shalayay, Bubagrani Dagi Mumbai Tini Sanda Jorawo, 24 Ramchandra Ghat Assembly ni Tipra Mothni Lubaji Mumbai, Kaisa Kuching Chati Eba Homochang, Musingai, Himbotor Khalega, or Himbotok Shankhalani Shimi Chengai, Baizal Uskul Ground of Hayay, Mutakzaka, Himbotogo Kami Amsani Joto Lukuro, Katung Khazani Bishinte Haye Manjalaka, Ramchandra Ghat Assembly ni Tipra Mothni Block Committee Working President Borangunang, Shibu Debuma, Koktuma Tunairo. Dada Shita Kok Shaka
Long lên, đi pra một thang long lên, quay tiếp long lên, đi đầu lẹp long lên, đi pra một thang. जों दिनै आरसिघाट टिप्रामाथा ब्लक कमिटि YTF आरसिघाट ब्लक कमिटि TWF जों दिनै बवाग्रानि दागि मुंबाय जों हमसांथि दिनै जों सनखला हाथि हयते बायजालबारि हाथि जरा जों दिनै हिमबट खालायनाय तामनि हिनबा जों बिसि कलकमा तैयै जों आमसाखै साटक पिटक खालायजाखा जों दिनै दिनै जतन सायमानो सारा त्रिपुरा हास्टेनि दिनै youth tei parents body tei chini buma bodolo borok chini Delhi wo sitting demonstration ni bagai khatung khajakai borok ase kosto kai thalaika chaya nang yakare jongbo tini achugi nogo achugi tongna mu chunglia tamni hinba chini borok amsekai tola siklik jagai toka jeng tini chini barot ha kotone thani thangai jeng sanaibo jeng tini chiro kholai sanaibo jeng mayangai tolaika o jarabo jengbo wansoka jengbo nogo achugi tongi tenglia jeng tini homchangti jeng tini rally khlainai homchangti tamni hinba jeng rally khlaina nangkhainba homchangka monakno jeng pohori manai abon bagai jeng tini homchangti jeng tini himboto himlainai Norong no himboto himtaniwo boboli darsokto tini chini o himboto himlai tani chini arsigat block committee ni chini president tongo chini working president tongo chini secretary tongo chini vice president tongo te YTF ni working president tongo subjonal ni chini chairman tongo district committee ni chini secretary tongo te TWF ni chini vice president busro borok no tini जों दिनै अर ओंयां हेम्पानो हाजारनि उपर बरक दङ luk hasten luk long tam kok sarnai जों हास्टेन लुकरंनो अमनन खसाना मुसङो नायदे जों आमसेखाय जों साटक पिटक खालायजागै तखा निजिनि हाबो तङै नों जों चिनि अधिकार जों मानलिया चिनि राइट्स नि बागै जों दिनै जों जिरिं मक्र खालायै जों सालायना नाय तखा नां तखा आबन बागै हास्टेन लुकरंनो अमन जों खबंनाय नरकबो जारा दिल्ली थाङै चिनि बागै चिनि जेटा पार्मानेंट सल्यूशन बागै दिल्ली थाङै याखै चिन बागै जे दाबि खायनाय खायनो दङ जोंबो नगो तङै आचुगै ता तंबायदि जत फारि पालखाय याकबा याक मानजोवै खुब बाय खुब जत मानजोलायै जों चिनि थानसानि याप्रि सालायनाय हायकेसे चिनि दफा सालसा मथांजांनाय अमा हायकेनो आं जत चिनि खागोनां ताखुकते बुकुक संजारा नगो आचुगै तंनाय दिनि पक्तमा थुमनाय रंबिसिंथै अमनो सानाम जोङो नरक जत फारि जों दिनै कुनो अर दिनै कुनो एकटा पलिटिकल पार्टी नङैया चिनि दफा मथांजानान बागैसै आबन बागै जों कयनाय जारा नगो आचुगै तंनाय बरबो आचुगै ता तंथौ अर त्रिपुरा मथानि ता तंथौ अर निनि जारा BJP खायनाय CPM खायनाय कांग्रेस खायनाय IPP खायनाय जत ताकुते बुक संनो बन खालिबो कायसा कबो
ফাইদি নরব সঙ্গে ফাইয়াকো চিনি বুবাগ্রানি থানসাও ফাইদি जों তেবো চিনি ফান্ন তেবো ক্রাক খালাইনাय তাবু গনংনি বানা তরাও ফায়াকো তাইকোনি দাল বিদাল মথারক পার্টিরক খালাই দङ आबादरक नाम कक सानाय नर अमन सानान मुचुङो नर लामा करो हिमी तंबायखा नर लामा ता करदि चिनि मुथांजांनानि लामा एकमात्र फानसा सारा चिनि मुथांजांनानि कुनु लामा करे जों पार्मानेन्ट सल्युशन नांगौ पार्मानेन्ट सल्युशन अब साइचुं कनै बेंगिया जत पालखाने जों याक बे याक मानजोय जों सामखायना नांगौ नरनो आबनो कबंनाय नर जरा तंसानि खासिरि याखाय नर सासा जों कमनान दिगे थाङै दङ जत तिब्रासार आबनो कबंना मुचुङो चिनि आसिगारनि आबो बजारा आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम खाय दंनाय जत नरनो कबंगो नर लामा करैता तंसिरि ताखु प्रे बुखुबस नरनो पाइथागो अमनो सानाय बुबाग्रानि फानसाव नर जतनो फायबायदि आपनि सिनिमु आं बुमुं सिबुदेब्रम आसिगार ब्रह्म वार्किं प्रेसिडेन्ट শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখীজন সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন কথা বলুন সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে শোনেন সুখীজন এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং তারই সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন শোনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শোনেন সুখীজন नक्थुगै सामगाहाम नक्थुगै सुशासन हंसते हपानिया रागदी कुथुम करूं साचुकु बुकचा पा ओ नम्बर गोरोंलायदि तै कक सालायदि हिमबायदि चिनि किसिंसो हिमबायदि मारे किसिंसो साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो खापांनि बदल सेबा मुंसिदि लामा कलो खना बायदि ओ मारे सो खाजानि ओ किजिंसो Jablay di hamkani ko khana baidi o mare shong khajani
Tây mang thô hút bao tây có là nó cũng buồn mơ Tùy mang thô hút bao tùy có lá nó rung rung mơ sắc kham ni mang thô buồn mơ tung cha nai nó buồn buồn mơ khăn na bay đi ô mà đi sông khá cha ni ô cái chính sông khăn na bay đi ô mà đi sông khá cha ni ô cái chính sông